O channel je topic rono tei kok sajaka amono kaisa senjaknai mani eba educational purpose nei wansogina di invest finance sekang sinai longnai borokni eba kebo financial advisor bai kok salai eba bujui invest khlaidi hamba চালাইতাই ব্যবসং নরকনি বিসিঙ্গ 1250 টাকা রাং ইনভেস্ট খাইনাই 20 বছরনি বিসিঙ্গ মানে 20 ইয়ার্সনি বিসিঙ্গ কেবো যদি 2 কোটি 30 লাখ 40 হাজার রাংনি মালিক নি থাঙ্গা হাঙ্গে নং বিলিভ দেখাই মানো 20 ইয়ার্সনি বিসিঙ্গ 1240 টাকা রাং ইনভেস্ট খাইবা খরকসা বরক বাহাকে 2 কোটি 30 লাখ 40 হাজারনি মালিক ওংখা অকংনো जों যদি কুবিনি সানা থাঙ্গে गोबां বরং আমনো এরেং হনানো বিলিভ খাইমাংলা তাंनि हिमालय 1250 টাকা যদি ফিক্সড রাখাঙ্কে নং 15% के पर ईयर रिटर्न रखांके कम्पाउंडिंग इफेक्ट बायको बाय नং ताउसो जरा मांखमो 20000 15% पर ईयर नो बारी रुई तलांगै 20% पर ईयर स्नाम कांके ताबुकसो जरा 20 इयर्स कम्पाउंडिंग इफेक्ट बायको बाय निनि रां खामो प्राय 48000 रां फेबो केसो बाहायके 2 कोटी 30 लाख 40 हजार रांनि मालिकंखा आबन बगै आंमा साव गोबांमा बरक अकंनो बिलिभ खायग्लाक पसिबल नि वानसुंनाग्लाक फियाबा अमो बेलायनो पसिबल तांनि हिमालय शेयर मार्केट गोबांमा स्टक अमो हायंखा अमो हाय तंगो ताबो तंगो जे 20 बছর सिगां केबो जदि 1000 इनभेस्ट खाक्यांगे ताउसा जराबो फालियावै बिनि शेयर न फालियावै बिनि इनभेस्ट न कार्यावै तनखांगे ताउसा जराबो 2 कोटी टाका 1 कोटी टाकानि मालिक अंगि थांखामो ताई अमो चेंग्राया अबो गुबुनो तांगा संगमनो बिलिभ खायनानै ताको पुइतो थांनि बेलायनो तुगो बा मानि नाहारि माया तांनि हिमालय जों शेयर मार्केट बाहाके रिटर्न दो आबनो तै गोबां बरं साइमिया आबन बागै जों अमनो पुइतो खायनानै बेलायनो तुगो ताको केबो जनि आनि कौनो पुइतो थांयांगे बा बिलिभ खायांगे नरक साक साकनो नेटो थांगै गुगल थांगै सार्च खायने मानो अबो कुबुदा एरें आबन बागै आं नंनि बसं तिनि कायसा स्टक तुइ फाक्या आ स्टक नि बुमुंखा इनफोसिस ताखोते बुहुरो इनफोसिस नि नरक कंपनी खनाकाना ओ कंपनी आईटी सेक्टर नि इनफरमेशन टेक्नोलॉजी ताई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट न तुइ बरक सामुंख्लायो ओ कंपनी 1993 वो माने 1993 सालो चीनी शेयर मार्केट लिस्टेड अंखा जेफ्रो ओ कंपनी नि शेयर मार्केट लिस्टेड अंखा आप्रो कंपनी नि प्राइस टमानी 95 रुपीस माने आप्रो कासा शेयर नि दाम टमानी 95 टाका ताबो 2020 वो ओ शेयर नि दाम प्राय 750 टाका माने अमो आप डाउन खायो तफनो 750 अबनि बिसिंग ताबो बिजनेस खाय दंटा तो 2000 सालो नं ओ इनफोसिस स्टक न 1250 टाका के नं पाइ तन खांगे बा 1250 टाका नं ओ स्टक इनभेस्ट खायांगे ताबुक साक जरा नं रां न तिख्लायावै होल्ड खाय तंगांगे नं बायके 2 कोटी 30 लाख 40 हजारनि मालिक खामो आबो तिनिनि भिडियो आं गाहाम के क्लियर के नंनि बसंगो फनुगनाय आबन बागै नंना आं तिनि कबंनाय भिडियो न पाइथाक जरानादि तांनि हिमालय आं जे सामानि कक बुजरति एरें तै बुजरति कुबुय अमनो नर नायखे सायमानाय ताको फादिके जों ताबो थांलायनि सिनि कम्पिउटारनि स्क्रिन आबनि यागलो सिनि याग बारा तंगनि कग्रनो जों सालायनाय ताको तो जों सिनि कम्पिउटार स्क्रिन फाइबायख्या पुलानि लाइन न आंनरनो परि खनारवानो इनफोसिस शेयर स्प्लिट एंड बोनस हिस्ट्री ताखोते बुहुरो कायसा कंपनी बिनि शेयर न बाहायके स्प्लिट खाय तै बरक बाहायके बोनास रो अमनो तुइ नरक साइमान के तकन क करै फेबा साइमान यांगे आनि चैनल ऑलरेडी मनो तुइ कायसे वीडियो खलाइजाक दंगो माने स्प्लिट तामो बोनास तामो अमनो नरक साइमान यांगे आं आनि चैनल नि डिस्क्रिप्शन नि तलाव कायसा लिंक रेरवानो आ लिंक नरक क्लिक खालायनाय स्प्लिट तामो तै बोनास तामनो हन आबनो कामगे बुझि नेमानो आबनो बुझिमान यागलो ओ वीडियो न नायखेबा बेलाय क्लाइसेगन न बुझि मानाय तांनि हिमालय स्प्लिट टाइ बोनास काम के बुझि खांके ओ वीडियो न बुझिनाय बेलाय क्लाइनाय ताको आं नरनो थाइसिगन साका इनफोसिस कंपनी बिनि शेयर न 1993 वो सिनि एनएससी ताइ बीएससी वो लिस्टेड खाक्या जेफ्रो 1993 वो जेफ्रो मनो लिस्टेड खाक्या आफरो बिनि प्राइस जंमानि 95 रुपीस फेबा संगरो 1993 निया 2000 सिमिन डाटा नाहाय माने जों पुलावन सागा जे 20 बोसोरनि डाटा नाहानाय 20 इयार्स नि आउन बागै संगरो पुलानि लाइना दं नाहारि जानुवारि 2000 सिजा गखाख्लायाव मनो नंनो खोनाहानाय ग अमनो तुनि जों ताबुक सालायनाय गताबुंखारो जानुवारि मासनि 2000 ओ शेयरनि प्राइस दंमानि माने इनफोसिस नि शेयर प्राइस दंमानि 125 रुपीस गनों ताम खाक्या आ बिसुआ नों 10 टा शेयर पाइख्या कायसे शेयरनि दाम 125 रुपीस बेबागै बसं मारखा नों 1250 टाका माने नों जानुवारि मासनि 2000 न 10 टा शेयर पाइख्या इनभेस्ट खाक्या 1250 टाका खाख्लायनो रकम बुझिखानो हाने
aboni yagolo sing thanglai serial number 1 serial number 1 oro share tongo 15/2/2000 15/2 mane aro February mas the company tam khaikya bini share no oro puila split khaikya split khaimani ratio ongkha 1:1 abo mane no tam bujinai 1:1 mane no ni noro jodi or date ni sakang split khainani date ni sakang kaisa share tongangke tabuk kening thanai mane double thanai engka sing saimano January ni 2000 sing 10 ta share paijak ngatabu o split khaimani yagolo busung thanai 10/2 no into khlakyangke chini yago 5 ke 20 shares buji khanani khaklayo engka tabuk sing thanai serial number 2 oro 13/4/2004 company tam khlakya bini investor no bonus rakha bonus share ni ratio or na harnadi 3:1 3:1 mane singtam bujinai ni noro jodi o bonus rana ni sakang kaisa share tongangke tabuk tintang thangsinai engka sing saimano sakani kolomono kachini already 20 ta share tongo bonus rana yagulo singtam thajinai 3 double thasni blena mane 20/3 no into khlakya engka tak busuk share phakya 60 shares mane 60 ta share chin yago phai paikya ngrakha taw thani 3 numbers kolamo 07/07/2004 mane 2004 hai share no split khayuka ratio busuk 1:1 1:1 to sung sai mangkha double nai mane amsai sigang sin yaro share tamani 60 ta tabu double thang ta nai 60 into 2 is equal to busungkha 120 ta share tabu number 4 kolomo phaidi serial number 4 14/4/2006 Infosys company teoisa bonus rokha bini investor no ha ratio busuk 1:1 mane sakao jesuk tongo abni se oro double thangsinai busungna aro 120 into 2 is equal to busungkha 240 ta share ama hake number 5 serial phaidi oro 18/7/2006 company teoisa bini share no split khaikya ratio 1:1 oro bahina double thanai agini sai tabuk double kha busungnai 240/2 no into khlake 480 shares sungthana 6 serial number phaidi 10/10/2014 or tam khlayoka company hai bonus rokha bini investor no bonus busuk ratio busuk 1:1 mane double thanai tako ngor busungnai double khake angke 480 into 2 total busungkha 960 shares tabo sungthalani serial number 7 no 8/12/2014 bini share teoise split khayoka ratio angke 1:1 gatam thanai agini se double thanai 960 into 2 busungkha 1920 shares mane 1920 ta share ungthangani yago tabo tola phaidi serial number 8 24/4/2015 bonus rokha ratio busuk 1:1 mane agini se double thanai 1920/2 no into khlake busungkha 3840 shares tabuk serial number 9 phaidi 25/6/2015 company haino hai split khayoka bini share no ratio 1:1 mane agini se double nai agi busuk tong sungoro nuguin tongkhana 3840 no tabuk 2 into rokhe busuk phainai 7680 shares tola agolaini sing number 10 no thalanai 13/7/2018 bonus rokha bini investor rokno ratio 1:1 or bahina agin sai double thanai 7680/2 no into khlaidi 15360 mane 15360 ta share ni yago phai paikha last of phaidi serial number 11 12/11/2018 company share te oise split khlayoka ratio 1:1 tabuk tamnai agin sai double thanai double khaike busungnai oro ang into khlainong no phunuka 30720 ta share ni ro phaithangka tabuk sakjora tam nukjakharo 2000 saloni ni share tomani matro 10 ta 2020 phaite oro 2018 ta ko ang to kuri norom kha to 2018 phaite ni share busuk bari tangka 30720 shares hankai tabuk no ang phunuknai je nung 20 bosor sikang 1250 taka 10 ta share paimani tabuk 30720 ta share ungthangka abuni je value busuk ungkha tabuk no ang phunuknai phaidengka nailena oro naidi 2020 ni June mas jora o Infosys share ni price choli tongo 750 taka hingke o 30720 by into khlaidi 750 taka no hingke busuk phaike oro nongni gana calculator da tongnai norong into khlainai di angli into khlainai ke busuk phaike oro 2,30,40,000 rang hingke moto direct share ni value by into khlai chasuk phaio abono karibo company par year o waisa yakhaba waini dividend boru dividend khamane extra rang phaio dividend no tei ang alada video khlaijak
norok jodi dividend no tui buji hangkeba ang aboni bo tolao kaisa link rirwano norok abo naikhankhe dividend tamo abo saimano mane kaisa company bini share ni dam bari thang bosoro waisa waini dividend buru or rang kintu dividend no karisi mane oro dividend no khobyaku tar mane thanai 20 bosoro dividend no khobka hangke 2 কোটি আর 3 কোটি ni কাছাকাছি এঙ্গি থানায় আবগিনা আং নরমা সাবো কোনো ব্যাঙ্গো কোনো প্রাইভেট ব্যাঙ্গো কোনো সরকারি ব্যাঙ্গো এফডি খাইনাই বা যেসবাং খাইনাই যেসু রিটার্ন মানো আবনি সে অর রিটার্ন অনেক গোবাং মানো আবো সিনি ওয়ান সুমনে বাইরেবো থাকমানো তাকো ফেয়াবাতে কাইसे কং নংनो सायना मचुंगो शेयर मार्केटो इनभेस्ट खाइ रां सिमी इनकाम खाइमान आबो सिमिया बुजिया सुजिया नों और कोन जागारो इनभेस्ट खाइखांके निनि जे रां तमानि आबो जिरो उम थांमानो आबन बागैनाय और इनभेस्ट खाइने सका काहाम के सिवै काहाम के बुजिवै सिनाय नुनाय बरो बाय कक्स लाइनाय इनभेस्ट खाइखांके बेलाइन चावो फंडामेंटल स्ट्रंग কোম্পানি কাহামন যদি রাং ইনভেস্ট থাকে আঙ্কে অম হাই রিটার্ন মানিন মানো অম কিন্তু ইমাংয়া অম কুবুন মান তাকো আবন বাগৈ অম হাই রিটার্ন ফিয়াবা শেয়ার মার্কেট ন কারি অন্য কোনো জায়গা অম হাকে রিটার্ন মানি পসিবল নুকজায়া তাকো খাখলাই অ ভিডিও আং নংনো যে পুরো ব্রখা অমন নরক বুজিখানা হানাই আর যদি বুজিয়া বা কনফিউশন তো আঙ্কে নরক তলা কমেন্টস খাইদি ইনকাই তাবক সজর অ ভিডিও ন নাইমানি বাগৈ বেলাইনো হামবাই মালাই ফিনাইতে কাইসা মহাই কটাল ভিডিও